Hi, good morning. Say hi pa. Ang yan. Yeah. Oh. Good morning. Galing po kami ng Banban Grotto. Our Lady of Lourdes. Yeah, Our Lady of Lourdes. Hi ate. Good morning. Good evening. Good afternoon. Oh, nandun na lahat. Kasi di naman natin alam kung anong oras niya mapapanood. Ay hindi. Mag-live sa YouTube. Bawal pa. Yeah. Ah, sorry. Ay, hindi ba pwede? See? Kaya, maski pag tinapay niya.